चौधरी परवेज़ इलाही एंड कंपनी और उधर PDM एंड कंपनी, ये नहीं चाहते कि असेंबली डिज़ोल्व हो। और मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि हर एक का मफाद क्या है इसमें कि असेंबली डिज़ोल्व ना हो, इसलिए मौक़िफ़ अलग अलग लिए जा रहे हैं। और सबको पता है कि आईनी पोजीशन है क्या, मगर उसके बावजूद जान के कोई और मौक़िफ़ ले लेते हैं और रोक देते हैं। और एक के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, PTI के पास एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हर चीज़ को रोक सकते हैं या कर सकते हैं। उधर गवर्नर जो है उसके पीछे फेडरल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देता है और ये नहीं करते तो फेडरल गवर्नमेंट के फिर ट्रूप्स हैं, उनके पास रेंजर्स हैं, उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये इस किस्म का एक फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल इशू भी बन चुका है अब। इसके साथ साथ पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के इश्यूज भी बनते जा रहे हैं, फेडरल वर्सेस चीफ सेक्रेटरी लगा दिए हैं। अब आपने जो बात की चीफ सेक्रेटरी साहब लगा दिए, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल साहब थे, वो चौधरी परवेज़ इलाही ने लगाए थे, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं काम कर सकता। कामरान अफजल जो छुट्टियों पे चले गए थे 17 जुलाई से छुट्टियों पे, इस्तीफा नहीं, ये मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा जी मैं जा रहा है, एहतजाजन छुट्टियां चले गए, तो इनको बना दिया। अच्छा, अब ये जो चीफ सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट होती है ये फेडरल गवर्नमेंट करती है, इसीलिए सुंबल साहब को एक्टिंग लगा दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं जोड़ूंगा दोनों चीज़ों, जो पहले हुआ और अब जो हुआ। तो अब सुंबल साहब को फेडरल गवर्नमेंट ने एकदम, वो 21 ग्रेड के अफसर हैं, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी जो है वो 22 ग्रेड के होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने एकदम उनको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, जो जहाँ के पहले वो करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कैंडिडेट थे। तो ये क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक कैंडिडेट को उठ के तो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं नो प्रॉब्लम, आई विल वर्क विद दिस चीफ सेक्रेटरी। उधर IG साहब जो है वो भी, उन्होंने भी अपने बोरी बिस्तरा पैक कर लिया है, सुना है ऐसे ही है ना? जी चेंज हो गए हैं, वो भी चले गए हैं। फैसल शाहकार की जगह जो है वो आ गए हैं, गुलाम रसूल जाहिद साहब आ चुके हैं। अच्छा, तो अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों अपॉइंटमेंट से होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट की होती है। तो ये ऐसे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कुछ आपस में कुछ ताउन कर रही है। अब सुंबल साहब को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, कैसे हो गया ये? ठीक, इसका ये मतलब है कि या तो सुंबल साहब जो है उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का साथ छोड़ दिया है और यू टर्न लेके वो कूद के वापस फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए कि जी मैं नौकर हाजिर हूँ। तो या ये हुआ कि, और मैं सुंबल साहब को जानता हूँ, ऐसे शख्स नहीं है, तो या ये हुआ कि उनको कह दिया गया साडा आपस मुकमुका हो गया, दोनों असी लगान लगे हैं, उधर ऑब्जेक्शन नहीं होएगा, तुसी बह जाओ, फिर मिल के काम करांगे। तो अभी तक कोई ऑब्जेक्शन सामने भी नहीं आया, सब बड़े चुपचाप है, खुश है। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पीछे बिहाइंड द सीन्स कोई और बात चल रही है, क्योंकि ना फेडरल गवर्नमेंट के मफाद में है कि असेंबली डिज़ोल्व हो, ना परवेज़ इलाही। अब कोई गेम तो खेलनी है ना, नहीं तो खान साहब जो है वो पागल हो जाएंगे। खान साहब कहेंगे जी मेरी जो पूरी धमकी है वो तो फारग हो रही है, तो परवेज़ इलाही ने कुछ तो करना है ना। तो वो ये सारा कुछ हो रहा है। अब अदालतों में ये घूमेंगे। गवर्नर साहब ने क्या किया जी, पहले खबरें ये आ रही थी कि गवर्नर साहब जो हैं वो ऑर्डर करने जा रहे हैं कि जी आपने मेरा, स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आपने मेरा हुक्म की तामील नहीं की। मैंने कहा था 48 घंटे के अंदर अंदर आप फारग हो जाएं, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले या आप फारग हैं। तो मैं नई हुकूमत किसी और को कहने लगा हूँ कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यही खबरें चल रही थी। और 10 बजे हुआ क्या 10 बजे ये हुआ कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई, धमकी अपनी जगह पे। और गवर्नर साहब ने फुस करके एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में ये लिख दिया है कि जी मैं फिर आपको कह रहा हूँ, याद रहे कि मेरा हक है ये, और आपको कह रहा हूँ कि आपने वायलेट कर दिया है, अगर आप ये करेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। किया नहीं है, एक धमकी आ गई और टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। आप समझ रहे हैं ना कि पहले अफवाहें ये चलाई गई कि रात 12 बजे तक वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। अब ये है कि एक और वार्निंग लेटर दे दिया ताकि वो बैठे रहे, ऐ ना हो कि और कोई गड़बड़ ना हो जाए, वो सीरियसली ना ले लें, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो इसलिए चलिए शो कॉज भी तो जारी होते हैं। हाँ, तो ये इसी किस्म की फिर एक्सप्लेनेशन लेटर्स होते हैं। अब लोग, आवाम पागल हुई भी है, हम लोग सब पागल हुए हैं कि हो क्या रहा है, जा रही है गवर्नमेंट, आ रही है गवर्नमेंट, खान क्या कह रहा है। उधर खान ने अपने ड्रामे शुरू किए हैं। खान के ड्रामे भी तो आप देख रहे हैं ना क्या है,
وہاں بھی تو ایک اسی کے ساتھ تعلق ہے نا کہ وہ تو بوری بستر اٹھا کے اسلام آباد پہنچ گئے لوگ ان کے, جی اور وہ وہاں گئے تو وہاں کے اسپیکر نے اسمبلی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا, اچھا وہ گئے ہیں وہاں اور ریزائن کرنے کے لیے, اجلاس بلا لیا, اور ریزائن کرنے گئے ہیں نا, تو ریزائن کہاں کریں گے, تو وہ تو بند ہے, گھر ہی بند ہے وہاں, تو کہاں جائیں گے. انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا پہلے, لیکن ساتھ ہی صدر نے کل اجلاس طلب کر لیا. تو آپ بتائیں, ایک طرف وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سپریم کورٹ لے کے جانا ہے اسپیکر کو, انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سپریم کورٹ انٹرونشن نہیں کر سکتا اسپیکر کی رولنگ کے اوپر. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں, اس کو چیلنج عدالتوں میں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, تو کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے؟ اچھا اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صدر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, کسی کے اجازت کے بغیر پرائم منسٹر کہے گا یا اسپیکر مانگے گا تو اسمبلی پروگ بھی ہوگی یا اسمبلی ریکال ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آئین بڑا کلیئر ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ خود اپنی سوچ کے مطابق وہ خود بھی اسمبلی کو کال کر سکتے ہیں if the situation so arises. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہر بندہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی نہ کوئی حوالہ دے رہا. مگر جو دلچسپ بات کیا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ جا رہے ہیں کہاں, سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کو کہیں گے جی ہمارے ریزگنیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کروائیں. مگر یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے, وہ تو پہلے بھی یہ ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں وہاں, آپ یہاں آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, وہاں جائیں نا, وہاں جا کے اور اپنے ریزگنیشن اسمبلی میں جا کے دیں. اب وہ کہیں گے جی ہم تو گئے تھے آپ کے کہنے پہ, مگر وہاں تو ہمیں دروازے بند کیتے ہیں, اندر نہیں وڑن دے رہے. ٹھیک, اچھا ادھر سے پھر پریزیڈنٹ صاحب نے اب کال کر لیا, اور وہ اسپیکر صاحب جو ہیں اب وہ سوچنا پڑے گا کہ میں پریزیڈنٹ کا آرڈر اوبے کرتا ہوں یا میں کہتا ہوں نہیں پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہی نہیں ہے, یا میں وہ کہتے ہیں کھولو, دروازے کھول کے پھر بند کر دیں گے, کہنے جی کھولے سی تو پھر میرے کو حق ہے گئے بند کرنا, تو میں بند کرتا ہے, ہون دسو. تو یہ گیمز چل سکتی ہیں اگر نیتیں خراب ہونا, تو آئین بیچاری کی دھجیاں ساری سائڈس کرتی ہیں, اڑا دیتی ہیں, اور یہی ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا سیٹھی صاحب, آج تک کو تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم دل و جان سے کھڑے ہیں. آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی 10 لوگ ان کے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بھی کہا ہے, دل و جان کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہے جو 10 لوگ ہیں وہ بھی اس اجلاس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں, جو پرویز الہی کو ہم نے جو ہے وہ سارے اختیارات سونپ دیے ہیں, جو وہ فیصلہ کریں. لیکن دوسری طرف ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ بھی چل رہا ہے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ یہ ہے کہ 15 وفاق میں سیٹیں چاہیے ان کو, اور 30 کے قریب ان کو صوبوں میں چاہیے, جو سیٹلمنٹ یہ مانگ رہے ہیں, سیٹلمنٹ مانگ رہے ہیں اس پہ. کیا کوئی سیٹلمنٹ اس پہ ہو پائے گی, کوئی بیچ کا راستہ کوئی نکل آئے گا, کوئی تھوڑی بہت نہیں ہو پائے گی, تو تب کیا سچویشن ہوگی اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوگی؟ اسٹیٹس کو چلے گا.